हाई फ्रेंड्स आमी अनिमा वेलकम टू माई चैनल अनिमा रान्नाघर। तो बंधुरा आज के आमी आर एक नतून धरनेर रेसिपि निये चले एसेछि। एक दुर्दान्त स्वादेर रेसिपि हलो एटा आलू मटन मसाला। तो ये रेसिपिटा आज के आमी आपनादेर साथे शेयर करब। कड़ाई बसिए दिएछि, कड़ाई आमार गरम हये गेछे, आमी दिए दिलाम सर्षेर तेल। तो आजके रेसिपिटा किन्तु आमी पुरो सर्षेर तेल दिएई बानाबो। एबार आमी एर मध्य आलूगुलोके प्रथमे लाल लाल करे फ्राई करे नेब। एखाने आमी 7 टुकरो आलू निएछि और मटनेर जोन्नो आमी आदा रसुन काँचा लंका एकसाथे एक पेस्ट करे रेखे दिएछि और 3टे बड़ो साइजेर पेঁয়াজও आमी केटे रेखे दिएछि। आलूगुलोके किन्तु एकदम लाल लाल करे फ्राई करते हबे। देखुन आलूगुलो आमार लाल लाल करे फ्राई हये गेछे। एबार आमी आलूगुलोके उठिए रेखे देब। एबार आमी फोड़ने देब जिरे तेजपाता शुकनो लंका गोलकी और गोटा गरम मसला। एगुलो सब आमी तेलेर मध्य दिए दिलाम। और एबार जे पेঁয়াজটা आमी केटे रेखे दिएछि पेঁয়াজটা आमी तेलेर मध्य दिए देब। पेঁয়াজটাके आमी लाल करे फ्राई करे नेब। एकदम डिप लाल करब ना, हालका ब्राउन होलेई तारपरे आमी आदा रसुन काँचा लंका मसलाटा तेलेर मध्य दिए देब। देखुन हालका ब्राउन आमार फ्राई हये गेछे। एबार आदा रसुन काँचा लंकार पेस्टटा दिए दिलाम। भालो करे नाड़ाचाड़ा करे दिलाम। मटनगुलोके आमी धुए रेखे दिएछि। एर मध्य हल्दी पाउडार दिए दिलाम, दिए भालो करे नाड़ाचाड़ा करे दिलाम। और आज के मटनटा किन्तु आमी कड़ाईतेई बानाबो, प्रेसार कुकारे देब ना। ओई जोन्नो ग्यासेर फ्लेमटा लो करे आमी बानाबो। एबार आमी गुड़ो मसला सब यूज करलाम। एर मध्य आछे जिरे धने और शुकनो लंका। अल्प एकटु जल दिए दिलाम। एबार मसलाटाके खूब भालोभाबे कषाते हबे। एबार एर मध्य आमी मटनगुलोके दिए दिलाम। एखाने आमार 3 पोয়া मटन आछे। और दिलाम लवण। लवणटा अवश्यई स्वाद अनुसारे देबेन। लवण और झाल एटा निजेर पछंद हिसाबे जे जेमनि खान सेई हिसाबे देबेन। आमी किन्तु एकटु झाल झाल पछंद करी, ओई जोन्नो काँचा लंका गुঁড়ো लंका आमी दुটোই यूज करी। एबार एटाके खूब भालोभाबे कषाते हबे। যত समय ना मसला थेके तेल ছাড়ছে তত समय धरे এটা कषाते हबे। अल्प एकटु जल दिए दिलाम। एबार एटाके खूब भालो करे कषाते हबे। और आज के तो आमी मटनटा कड़ाईतेई बानाबो, आमी प्रेसार कुकारे देब ना। ओई जोन्नो ग्यासेर फ्लेमटा किन्तु लोतेई এই মটনটাকে পুরো কষাতে হবে। এখানে আমি 3টে বড় সাইজের টমেটো দিয়ে দিলাম। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা লো টু মিডিয়ামে থাকবে। আর এই লো টু মিডিয়াম আছে মটনটাকে খুব ভালোভাবে কষাতে হবে। যখন কষানো হয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যে কিন্তু গরম জল দেব। ঠান্ডা জল কিন্তু আমি এর মধ্যে ইউজ করব না। ওই জন্য এটা নোটিস করতে হবে যে গরম জলই দিতে হবে, তাহলে গিয়ে কি মটনটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে। एर मध्य एबार आमी दिलाम मीट मसाला। और एटा किन्तु एभारेस्टेर मीट मसाला। आमी किन्तु जे कोनो मसाला एभारेस्टेरই यूज करी, कारण एभारेस्टेर मसालागुलो खेते किन्तु दारुण हय। तो आपनाराও बंधुरा एकबार एभारेस्टेर मसाला सब यूज करे देखबेन, खूब भालो खेते। आबार नाड़ाचाड़ा करे दिलाम। देखुन आमार प्राय मटन कषाटा प्राय हয়েই যাবে। এবার এর মধ্যে দিলাম কসুরি মেথি। তো এই মাটনটা কিন্তু আমি একটু অন্য স্টাইলে বানাচ্ছি। এবার আমি কসুরি মেথি দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে আরও আমি কষিয়ে নেব। কসুরি মেথিটা কিন্তু লাস্টে দিতে হবে। সব মশলা দিয়ে কষাবার পরে লাস্টে দিতে হবে কসুরি মেথি। তো কসুরি মেথি দিয়ে আরও 2 মিনিট ভালোভাবে কষাতে হবে। এবার আমি ভেজে রাখা আলুগুলোকেও দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার একসাথে খুব ভালোভাবে কষাবো যত সময় না মশলার কাঁচা গন্ধ যাচ্ছে, মশলার থেকে তেল ছাড়ছে, তত সময় ধরে আমি এটাকে কষাতে থাকবো। আর কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা এই সময় লো টু মিডিয়ামে থাকবে। দেখুন মশলা দিয়ে আমার তেল ছেড়ে দিয়েছে আর খুব ভালোভাবে খুব সুন্দরভাবে আমার
মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি গরম জল দিয়ে দেবো। জলটা পরিমাণ মতো দিতে হবে, একটু বেশি করে দিতে হবে যাতে মাটনগুলো পুরো ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। মাটন এমনি কষানোতেই আমার 70% সিদ্ধ হয়ে গেছে, বেঁচে আছে 30%। তো এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা আমি লোতে রাখবো, আর কমসে কম আমি 30 মিনিটস পরে আমি গ্যাসটা খুলে দেখব। দেখুন আমার মাটনটা পুরো রেডি হয়ে গেছে, মাটন আলু সব সিদ্ধ হয়ে গেছে। বাস গ্রেভিটা একটু কম হলেই আমার আলু মাটন কষা রেডি হয়ে যাবে। তো আমার বন্ধুরা আলু মাটন কষা রেডি। দেখেছেন কত সুন্দর কালার হয়েছে, যেমনি কালার হয়েছে তেমনি কিন্তু খেতে কিন্তু অসাধারণ হবে। তো বন্ধুরা আমি যে প্রসেসে বানালাম আপনারা ঘরে অবশ্যই একবার বানিয়ে খেয়ে দেখবেন। লাস্ট ফিনিশিং দিলাম গরম মশলা আর 1 চামচ ঘি। তো আমার আলু মাটন মশলা পুরো রেডি। আমি যেভাবে বানালাম বন্ধুরা ঘরে অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন, গ্যারেন্টি দিয়ে বলছি খেতে অসাধারণ হবে। তো বন্ধুরা আমার এই রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তো একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন। তো আলু মাটন মশলা আমার রেডি। গ্যাসের ফ্লেমটা আমি বন্ধ করে দিলাম। तो चलो टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।